Oke guys, welcome back to my channel ya guys ya. Apa yang kuning? Auto akhirat. Anjir, ditendang. Disundur. Makan bos. Oke. Itu lagi capek-capeknya ketemu sama video ini. Kugeruk anjing. Koplak. Ibu-ibu kena prank panitia. Tadi hari coy. Iya. Bang. Langsung pecah. Ibu ijab cok, ya orang kena cok, berhasil kok. Oh iya cok, oh iya. Orang kita tapi gua apa masker? Masker. Ibu punya kebun haki. Ijab coklat air. Tiba anjing. Tipe biru sama oranye di keke. Emang apa sih nggak boleh? Apa? Dari sekian peserta karnaval cuma ibu gini yang sangat menarik perhatian. Expect. Asik rapotan teman sok. Anjay. Centong. Itu ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu lah pasti. Rata kuat bumi gak ada lawan emang. Rencana 17 Agustusan buat periode 2027. Belas lagi. Ayo mau. Udah legaton. Info bola lomba Agustusan cukup buat tolong daftar no. Iya. Cok Raina. Kenapa lagi? Cok, main kue. Oh, Ruji Pak Ruji Wak. Cerai kue. Iya. Mantul cok. Jamu tuak miskin. Bang. Supit apa? Oke. Suplemen abadi. Oh, suplemen abadi. Terselamatkan. Terselamatkan. Kita tidak tipu ya. Kamu ini lempuku ya? Iya lempuku. Orang mana emang? Karena berenteng gue. Iya tuh karena. Layu. Capek menang. Kayak ulat anjing. Guling sisan. Ya Allah guling sisan. Lebih ketetek. Aduh. Salto ya. Kiu. Cukuruku. Kukeru. Empuk jeruk. Kuk. Ha ha ha!
Oke, semangat lombanya ya.